الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين والآل المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الكرام، إنني يسرنا بهذا اليوم، يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر جماد الأولى سنة 38 و400 من الهجرة النبوية، الموافق 26 عام 17 ميلادية. يسرنا أن نلتقي في عمل علمائنا وهو شيخنا الفاضل الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباس البدر حفظه الله تعالى، الذي شرفنا وشرف هذا البلد بمجيئه وأصبح من بلد بعيد من المملكة العربية السعودية من المدينة النبوية، ولقد شرفنا بحضور الشريف في هذا المجلس المبارك، ومن الواجب علينا أن نرحب به ترحيبا حارا مملوءا بطعام الحب والتفكير. نقدم لفضيلته أجمل التهاني على تشريفه إيانا في هذا المكان الطيب، وإياه باسمنا وباسم محبيكم جميعا نحن نحبكم في الله، ونقول جزاكم الله خيرا على اتباعكم في هذا البلد وبأهله. نسأل الله تعالى أن يكون ذلك في ميزان حسناتكم يوم القيامة. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam suasana yang penuh dengan kebahagiaan ini tidak ada kata-kata yang pantas untuk diucapkan melainkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini tanggal 29 Jumadil Ula 1438 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 26 Februari 2017 telah mungkin jatuh dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bisa duduk di masjid ini bersama-sama merendahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu yang bermanfaat, yang merupakan warisan Nabi kita yang sudah dicintai Nabi Muhammad SAW. Kita duduk di sini sama-sama mencari kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita mengambil faedah ilmu dan apa yang akan disampaikan oleh kita Al-Syekh Dr. Fauzan bin Abdul Muhsin Al-Abbas Al-Badr hafizahullah taala. Beliau adalah putra seorang ulama besar para Juu, Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Madinah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbas hafizahullah taala. Adapun tema muhadharah kita hari ini adalah pilar fasilitas keamanan negara. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan Perwakilan Majelis Islam yang telah memberikan persetujuan kepada kita untuk melaksanakan apa yang telah dilakukan ini, dan kepada semua siswa kaum muslimin yang telah memberikan sumbangsinya demi terselenggaranya acara ini, dan mengucapkan kepada akumulasi jazakumullahu khairan. Al-an nastami'u ila al-muhadharah allati tuwajjaha pada Syekh Dr. Abdul Razak ibn Abdul Muhsin Al-Abbas Al-Badr ila fadilatihi falyatafaddal mashkuran mashkura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم بارك لنا في اجتماعنا هذا وجلوسنا في بيت من بيوتك نرجو ما عندك من فضل ورحمة ومن، فلا حول لنا ولا قوة إلا به. نجلس معاشر الكرام هذا المجلس في بيت مبارك من بيوت الله عز وجل، مستشعرين قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنسأل الله عز وجل أن يجعل لنا من ذلك النصيب الأوفر والحظ الأعظم بمنه وكرمه، وأن يبارك في جمعنا هذا، وأن يجزي كل من كان سببا في التهيئة لهذا اللقاء والترتيب له خير الجزاء على حسن صنيعهم وجميل إحسانهم. كما أنني أشكر القائمين على هذا المسجد المبارك، وعلى رأسهم سعادة الأستاذ مزمل بسيوني حفظه الله، وجميع القائمين على هذا المسجد على ما أكرمونا به من حفاوة وحرص ورغبة، فجزاهم الله خير الجزاء وأحسن إليهم. وأسأل الله عز وجل أن يجزي جميع الحضور خير الجزاء، وإني لأعلم أن عدداً كبيراً منهم أتى من مناطق بعيدة، تكلفوا عناء السفر وتجشموا صعابه، فأسأل الله عز وجل أن يتقبل مسعاهم وأن يشكر سعيهم وأن يثيبهم على ذلك، وأن يغنمنا جميعاً في لقائنا هذا الخير والنفع والبركة بمنه وكرمه سبحانه وتعالى، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada beliau dan juga kepada para sahabat beliau seluruhnya. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan jadikanlah ilmu kami bermanfaat bagi kami, dan tambahkanlah ilmu bagi kami. Ya Allah, perbaikilah dan luruskanlah segala urusan kami, dan jangan kau biarkan urusan kami diserahkan pada diri kami sendiri meskipun hanya sekejap mata. Ya Allah, berkahilah kami dalam pertemuan kami di tempat ini, salah satu dari rumah-rumah Engkau ya Allah, agar kami bisa meraih karunia-Mu, bisa meraih rahmat-Mu, dan sungguhnya tiada daya dan upaya kecuali dari-Mu. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya pada kesempatan kali ini kita sedang duduk, sedang bersama-sama berkumpul di tempat yang penuh keberkahan, salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita menghadirkan dalam diri kita sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyat bihimur rahmah wa haffathumul malaikah
wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah, kemudian membaca Al-Quran dan mempelajari isinya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turunkan bagi mereka ketenangan, dan mereka akan diliputi dengan rahmat, dan mereka juga akan diliputi oleh para malaikat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebut-nyebut mereka di sisi para malaikatnya. Oleh karenanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan janji-janji Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut dengan bagian yang terbesar, dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nikmatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi perkumpulan kita di masjid ini dan memberi balasan yang sebesar-besarnya kepada setiap dan seluruh orang yang telah ikut berpartisipasi sehingga terjadinya pertemuan kita pada pagi hari ini. Kemudian juga Syekh mengatakan beliau berterima kasih khususnya kepada para pengurus Masjid Al-Istiqlal yang dikepalai oleh Al-Ustadz Muzammil Basyuni atas kebaikan mereka yang telah memberikan tempat bagi kita dengan penuh semangat sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Demikian juga Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan balasan yang sebanyak-banyaknya, ganjaran sebanyak-banyaknya kepada para hadirin. Dan sungguh beliau mengetahui bahwasanya banyak dari para hadirin yang datang dari tempat yang sangat jauh, menempuh safar yang sangat sulit, semuanya untuk bisa menghadiri majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan ibadah mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas mereka dengan sebaik-baik balasan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar doa dan permintaan hamba-hambanya. حديثنا معاشر الأحبة الكرام حديث عن الأمن، وكلنا يعلم أهمية الأمن والضرورة إليه، فإن الناس في أوطانهم وبلدانهم لا يكون لهم قرار في عيش وتحصيل لمصالح وقيام بعبادة واشتغال بعلم وتحصيل تجارة وغير ذلك ما لم يكن الأمن متوافراً في بلدانهم وأوطانهم. وهذا يؤكد أن أمن الأوطان مسؤولية الجميع أفراد وجماعات، لعظم ضرورة المجتمعات في مصالحها وشؤونها وأعمالها وأمورها الدينية والدنيوية، فإنه لا يستقيم شيء من ذلك إلا بالأمن. وإذا تحقق الأمن تيسرت المصالح والمنافع الدينية والدنيوية على حد سواء، وإذا اختل الأمن اختلت هذه الأمور تبعاً لذلك. ولهذا فإن الأمن مسؤولية الجميع، كما أنه مطلب الجميع، كل يرجوه لنفسه وأهله وقرابته وبلده، فهو في الوقت نفسه مسؤولية الجميع. فإنه يجب على المسلمين أفراداً وجماعات على اختلاف بلدانهم وتغاير ألسنتهم أن يكونوا يداً واحدة في تحقيق أمن الديار وسلامتها من القلاقل والفتن والمحن التي لا تجر لديارهم خيراً، بل لا تجلب لها إلا الشر والمضرة الدينية والدنيوية. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, topik yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini adalah tentang stabilitas keamanan.
dan setiap kita mengetahui tentang urgensinya keamanan dan pentingnya dan utamanya untuk meraih keamanan. Sungguhnya penduduk suatu negara tidak akan bisa tentram hidupnya, tidak bisa mendapatkan kemaslahatan dan manfaat-manfaatnya kecuali dengan adanya keamanan. Susah untuk bisa menjalankan ibadah, susah untuk bisa melaksanakan aktivitas ekonomi, susah untuk menjalankan perdagangan kecuali jika ada keamanan. Dan hal ini menekankan kepada kita bahwasanya masalah keamanan adalah tanggung jawab bersama, baik secara individu maupun secara keseluruhan. Karena begitu urgensinya keamanan bagi masyarakat, agar mereka bisa meraih dan melaksanakan aktivitas mereka untuk meraih kemaslahatan dan dalam segala urusan mereka, baik perkara-perkara dunia maupun perkara-perkara agama. Tidak akan mungkin bisa berjalan dengan baik kecuali jika stabilitas keamanan terwujudkan. Adapun jika stabilitas keamanan terganggu, maka akan terganggu pula perkara-perkara tersebut. Dari sini kita tahu bahwasanya masalah keamanan adalah tanggung jawab seluruhnya, seluruh anggota masyarakat. Setiap orang tentunya berharap untuk mendapatkan ketentraman dan keamanan, baik bagi dirinya maupun keluarganya maupun kerabatnya. Maka ini menunjukkan keamanan adalah harapan seluruh manusia. Oleh karenanya ini merupakan tanggung jawab seluruh orang, baik individu maupun secara yayasan, jamaat dan secara keseluruhan. Hendaknya mereka menjadi satu tangan dalam mewujudkan keamanan di negeri mereka, agar mereka terselamatkan dari segala bentuk fitnah, segala bentuk kekacauan yang tidaklah fitnah dan kekacauan tersebut mendatangkan bagi mereka kecuali kerusakan dan tidak membawa kepada kebaikan. الأمن يا معاشر الكرام مطلب الجميع ومسؤولية الجميع. أما كونه مطلب الجميع فمن ذا الذي يرضى لنفسه أو أهله أو بلده خلاف الأمن؟ وأما كونه مسؤولية الجميع فإن هذا هو الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده، وهو جزء من إيمانهم بالله عز وجل وما أمرهم سبحانه وتعالى بالإيمان به، وهو مقتضى الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية. فإن أخوة الإيمان ورابطة الدين تقتضي أن يكون المؤمن مأمون الجانب، لا يخشى من جهته غائلة، لا على فرد ولا على جماعة. فإذا أخل بذلك فقد أخل بجزء من إيمانه وجزء من دينه. فإن من مقتضيات الدين وواجبات الأخوة الدينية والرابطة الإيمانية أن يعمل الجميع على تحقيق الأمن في مجتمعاتهم، وأن لا يخل أحد بشيء من ولا بأي صورة، لا بمساعدة بدنية ولا بمساعدة قولية ولا أيضا بدعم أو تشجيع أو رضا أو نحو ذلك. وكون الأمن مسؤولية يجب أن يكون ذلك عقيدة عند المسلم، يعتقد أن الله عز وجل يسأله عن ذلك لأنه جزء من إيمانه وواجب من دينه. ولهذا تأملوا في هذا الباب ما قاله نبينا عليه الصلاة والسلام لعموم المسلمين في حجة الوداع صلوات الله وسلامه عليه. قال مخاطبا الجميع: أتدرون من المؤمن؟ قالوا: من يا رسول الله؟ قال: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه على طاعة الله.
وفي حجة الوداع قال عليه الصلاة والسلام مخاطبا الجميع مؤكدا على هذه القضية العظيمة، قال: إن دماءكم حرام وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وتكرر منه صلوات الله وسلامه عليه التأكيد على هذا الأمر في أحاديث كثيرة جدا عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا يجب على كل مسلم أن يستشعر أن الأمن كما أنه مطلبه ومبتغاه فإنه مسؤول عنه، لا يلقي بالأمر على غيره، بل يعمل هو في نفسه، أهله، ولده، من حوله على تحقيق الأمن. فالأب في بيته مسؤول عنه، والأم في بيتها مسؤولة عنه، والمعلم في مدرسته مسؤول عنه، والتاجر في تجارته مسؤول عنه، وكل مسؤول. ويستفاد هذا المعنى من قول نبينا صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالجميع مسؤول، لأن الأمن مطلب الجميع، يجب أن يتكاتف الجميع على تحقيقه وتوافره في مجتمعاتهم، يعيشون دينهم، عبادتهم، تجارتهم، طلبهم للعلم، جميع مصالحهم بأمن وأمان. فهذا مطلب الجميع، ولهذا كان متأكداً على كل فرد من أفراد المسلمين أن يعمل على تحقيق هذا المطلب وتقويته وتمتينه في مجتمعه. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keamanan sebagaimana telah kita jelaskan merupakan harapan setiap orang. Siapa yang tidak ingin dirinya hidup tentram dan tenang? Dan dia juga selain harapan setiap orang juga merupakan tanggung jawab yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Bahkan mewujudkan keamanan merupakan salah satu dari bagian dari keimanan. Jadi ada kaitan antara keamanan dengan keimanan. Oleh karenanya keamanan merupakan salah satu dari bentuk konsekuensi dari al-ukhuwah al-islamiyah, dari persaudaraan, dari ikatan agama. Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya jangan sampai menjadikan orang lain merasa tidak tentram dengan dirinya. Jangan sampai orang lain khawatir timbul gangguan dari dirinya, baik terhadap gangguan terhadap perorangan ataupun terhadap kelompok maupun masyarakat. Jika dia ternyata menghilangkan sebagian dari keamanan, maka dia telah menghilangkan sebagian dari keimanannya. Ada kerusakan dalam imannya, karena mewujudkan keamanan merupakan konsekuensi dari keimanan. Seluruh harus merasa tentram, jangan sampai terganggu dari yang lainnya. Oleh karenanya, masalah keamanan adalah tanggung jawab yang harus kita rasakan bersama, dan dia merupakan bagian dari keimanan. Dan ini telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam haji wada. Beliau mengingatkan kepada kaum muslimin seluruhnya. Beliau menjelaskan, al-muslim man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Seorang muslim adalah yang benar-benar muslim adalah orang yang di mana orang lain selamat dari gangguan lisannya dan dari gangguan tangannya. Demikian juga dalam haji wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat seluruhnya dengan berkata, inna dima'akum haram wa a'radakum haram wa amwalakum haram kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah para sahabatku, sesungguhnya darah-darah kalian adalah haram, tidak boleh ditumpahkan. Kemudian harta-harta kalian haram, tidak boleh diambil, tidak boleh dirampas. Kemudian harta dan harga diri kalian juga haram, tidak boleh diganggu. Sebagaimana kehormatan negerimu ini di bulan ini dan di hari ini.
Ini semua adalah untuk mewujudkan adanya keimanan. Oleh karenanya wajib bagi setiap muslim untuk menghadirkan dalam dirinya bahwasanya keamanan adalah bagian dari keimanan dan dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terlalu banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keterkaitan antara keamanan dengan keimanan. Dia sendiri harus merasa bertanggung jawab. Jangan dia serahkan tanggung jawab tentang keamanan kepada orang lain. Dia harus menjalankan dari dirinya sendiri. Karena keamanan merupakan tanggung jawab bersama. Setiap orang harus merasakan hal ini. Apapun kedudukannya. Seorang guru harus menanamkan keamanan di kelas tempat pengajarannya. Seorang pedagang dia harus menumbuhkan keamanan dalam perdagangannya. Ya. Bahkan seorang ayah hendaknya menumbuhkan keamanan di rumahnya karena dia bertanggung jawab di rumahnya. Demikian juga seorang ibu bertanggung jawab di rumahnya. Karena keamanan adalah harapan kita semua. Maka kita harus bersatu padu bersama-sama untuk mewujudkan keamanan tersebut. Oleh karenanya ini menekankan kepada kita semua bahwasanya mewujudkan keamanan adalah tanggung jawab bersama, bahkan tanggung jawab secara person masing-masing pribadi kita. وينبغي معاشر الكرام مع تجدد الليالي والأيام وتجدد الشهور أن نستشعر مع كل تجدد ليلة ويوم وشهر حاجتنا للأمن وضرورتنا إليه، فزعين إلى الله عز وجل ملتجئين إليه وحده أن يحقق لنا الأمن في أنفسنا وأهلينا وديارنا، فإن الأمر بيده جل في علاه. وصية من محب لإخوانه أن يحافظوا على دعوة كان يدعو بها نبينا صلى الله عليه وسلم كل يوم إذا أصبح وإذا أمسى، ودعوة يدعو بها مع دخول كل شهر عند رؤية هلاله، وهي تتعلق بقضيتنا هذه، قضية الأمن والمحافظة عليه والرعاية له. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى قال: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم آمن روعاتي واستر عوراتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. سبحان الله، دعوة عظيمة جدا في باب الأمن، وأنت تحتاج إليها حاجة ماسة متكررة كل يوم، تأسيا بنبيك الكريم عليه الصلاة والسلام واقتداء بهديه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الأمن الذي تناله من خلال هذه الدعوة العظيمة أمن من كل جهاتك وجميع الجوانب التي تخشى منها أو تخاف عليك أو على أهلك أو على مجتمعك، فهو تحصين. ولهذا يحتاج أن تنشر هذه الدعوة بين المسلمين نشرا عظيما ويحافظون عليها محافظة متكررة، فزعين إلى الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لهم الأمن. وفي حديث رواه الطبراني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله أن يؤمن روعاتكم وأن يستر عوراتكم، سلوا الله أن يؤمن روعاتكم وأن يستر عوراتكم. وهذه هي الدعوة التي مرت معنا في حديث ابن عمر: آمن روعاتي واستر عوراتي. وأما مع دخول الشهر فقد صح في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال يعني من أول الشهر قال: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة
والإسلام ربي وربك الله، أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. انظر هذا الطلب المتكرر المتجدد بتجدد الشهور، هكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام، يسأل الله عز وجل مع مطلع كل شهر أن يهل الشهر على الأمة، على المسلمين، أهله علينا أي معاشر أمة الإسلام بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. وأنت عندما تتأمل هذه الدعوة العظيمة، الأمن والإيمان، السلامة والإسلام، تجد ترابطاً عجيباً بين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. وهذا ما سيكون عنه حديثنا بإذن الله سبحانه وتعالى، أو بعض مضامين حديثنا بما يسمح به وقت هذا اللقاء. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hendaknya memohon keamanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat tentang pentingnya keamanan dengan berubahnya hari dan juga bahkan dengan berubahnya bulan. Setiap hari yang baru kita ingin dapatkan keamanan. Setiap muncul bulan yang baru kita juga ingin munculnya keamanan. Karena ini dan hal ini menunjukkan akan kebutuhan kita yang sangat besar terhadap adanya keamanan. Oleh karenanya kita hendaknya benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita stabilitas keamanan, agar kita sendiri tentram, demikian juga keluarga kita, masyarakat kita dan juga negeri kita. Oleh karenanya beliau menyampaikan atau mewasiatkan sebagai bentuk rasa cinta beliau kepada kita semua dengan sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari untuk minta keamanan, tatkala di pagi hari dan tatkala di sore hari. Dan doa ini berkaitan dengan pembahasan kita agar kita bisa mewujudkan adanya keamanan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asbaha wa idza amsa qala." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berada di pagi hari dan juga di sore hari, maka beliau berdoa, "Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah." Ya Allah, aku mohon kepada Engkau keselamatan di dunia dan akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa mali ahli. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ampunan dan juga keselamatan dalam urusan agamaku dan juga dalam urusan duniaku, dalam hartaku dan juga dalam keluargaku. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah auratku dan berilah keamanan, hindarkan aku dari segala bentuk ketakutan. Allahumma hafadhni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa an uqtala min tahti. Dan ya Allah, jagalah diriku dari arah kananku, jagalah diriku dari gangguan dari kiriku, dan agar aku tidak binasa dari bawahku. Subhanallah, ini adalah doa yang sangat agung, yang sangat penting, yang Nabi baca tiap hari, setiap pagi dan setiap sore hari. Dan kita semua butuh dengan doa ini, dan kita hendaknya membaca doa ini sebagai bentuk ta'assi, beruswah, berteladan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kalau kita perhatikan isi doa ini, kita dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa meminta keamanan agar tidak terganggu dari segala sisi, agar tidak ada sama sekali gangguan yang datang menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita menyebarkan doa ini agar doa ini diketahui oleh masyarakat dan dihafalkan dan dibaca oleh mereka setiap pagi dan setiap petang hari. Demikian juga ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon keamanan setiap muncul hilal. Setiap muncul hilal di awal bulan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, dalam hadis Rasulullah SAW juga pernah bersabda, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan tentang masalah hilal. Tatkala hilal muncul, maka dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW kalau melihat hilal, maka beliau berkata, Allahu Akbar. Ya Allah, Engkau Maha Besar.
Kemudian beliau mengatakan, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalama wal islam. Ya Allah, jadikanlah hilal ini muncul kepada kami dengan penuh keamanan dan penuh keimanan dan penuh keselamatan dan dalam Islam. Lihatlah bagaimana Nabi SAW mengulang-ulang doa minta keamanan setiap hari dan bahkan setiap kali muncul bulan. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, Salullah an yu'ammina rawatikum wa an yastura auratikum. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membuat kalian aman dan tentram dari segala hal yang menakutkan dan agar Allah menutup aurat-aurat kalian. Para hadirin rahmatillah Subhanahu wa taala, Nabi SAW ternyata minta keamanan dari Allah setiap hari dan juga setiap di awal bulan. Beliau berharap agar keamanan serta keselamatan dan Islam yang meliputi umatnya, meliputi para pengikutnya. Perhatikan betapa pentingnya doa ini dan betapa pentingnya kita butuh dengan doa ini. Dan hadis ini menjelaskan tentang keterkaitan yang amat erat antara iman dan masalah keamanan. Dan insyaAllah topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini juga berkaitan dengan seputar masalah ini, keterkaitan antara iman dengan keamanan. Wa idza da'awta ayyuha al-muwaffaq bihadhihi ad-da'wah fi sabihati kulli yawmin wa masaihi وفي طليعة كل شهر متأسيا بنبيك الكريم صلوات الله وسلامه عليه فأتبع دعوتك ببذل السبب. أتبع دعوتك ببذل السبب فكن من أدوات الأمن في مجتمعك، وإياك ثم إياك أن يكون منك أي إخلال بذلك، فتدعو الله عز وجل أن يؤمنك، وكن أيضا جهة آمنة لا يخشى من جهتك غائلة أو بائغة، حذرا من أي إخلال بذلك. ولهذا أيضا في باب الدعاء حول موضوع الأمن كان نبينا عليه الصلاة والسلام في كل مرة يخرج فيها من بيته يقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وهذا كله أيضا مراعاة لتحقيق الأمن. تحقيق الأمن من جهتك أنت في كل مرة تخرج فيها من بيتك، وأيضا من جهة ألا يصيبك شيء يخل به من الآخرين، فتخرج وأنت مستشعر أن هذا مطلب لك في المجتمع، في لقاءاتك بالناس، في صلتك بالآخرين، مطلب جسيم أن يكون الأمن متحقق من جهتك للناس ومن جهة الناس أيضا إليك، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحقق ذلك. كان بعض السلف إذا خرج من بيته قال اللهم سلمني وسلم مني، لكن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أجمع وأكمل وأتم. الحاصل أن كل مسلم يجب عليه أن يستشعر أهمية هذه القضية استشعارا مستمرا، وأن يجتهد اجتهادا بالغا في تحقيق الأمن في مجتمعه، دعاء وسؤالا وبذلا للأسباب وبعدا عن كل أمر يخل بذلك. Kemudian beliau menjelaskan, jika engkau berdoa dengan doa ini di pagi harimu, di setiap hari atau di sore harimu, atau doa meminta keamanan tatkala muncul hilal dalam rangka beruswah, berteladan kepada Nabi SAW yang mulia, setelah engkau berdoa, maka sertakanlah pula dengan melakukan sebab, berusaha, bukan hanya sekedar berdoa minta keamanan, tapi berusaha untuk mewujudkan keamanan tersebut. Berusaha agar kita merupakan salah satu bagian atau alat yang bisa memunculkan keamanan di dalam negeri. Ya. Dan hati-hati, jangan sampai kita malah sebaliknya, merupakan sebab timbulnya rusaknya stabilitas keamanan.
Oleh karenanya berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai ada seorang pun tidak tenteram dengan keberadaanmu. Jangan sampai ada seorang khawatir dengan gangguanmu. Siapapun dia, jangan sampai merasa terganggu dengan dirimu. Dan Nabi SAW bahkan mengajarkan kita untuk menghadirkan dalam diri kita tentang pentingnya keamanan. Setiap kita keluar dari rumah kita, bahwasanya keamanan sangat penting agar kita merasa aman dan agar kita tidak diganggu oleh orang lain. Rasulullah SAW kalau berdoa, tatkala keluar rumah beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika an adhil au udhal, au azil au uzal, au azlim au uzlam, au ajhal au yujhalu alayya. Kata beliau, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jangan sampai aku tersesat atau aku disesatkan, dan jangan sampai aku tergelincir atau aku digelincirkan, dan jangan sampai aku berbuat zalim atau aku dizalimi, dan jangan sampai aku berbuat kebodohan atau aku dibodohi oleh orang lain. Perhatikan doa ini, ya. Doa ini adalah memohon keamanan, agar keamanan muncul dalam diri kita sehingga kita tidak mengganggu orang lain, tidak menzalimi orang lain, dan agar juga kita tidak diganggu oleh orang lain. Maka engkau keluar dari rumahmu dengan mengucapkan doa ini, dengan menghadirkan dalam dirimu bahwasanya keamanan adalah perkara yang diharapkan oleh setiap orang, dan bahwasanya dirimu harus mewujudkan keamanan dalam diri maupun keamanan dalam masyarakat, dan ini merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sebagian salaf tatkala keluar dari rumah dia berdoa kepada Allah, Allahumma sallimni wa sallim minni. Dia mengatakan, ya Allah, selamatkan aku dan selamatkan orang dari gangguan. Dan ini doa mirip seperti doa Nabi SAW, tetapi doa Nabi SAW lebih mencakup dan lebih baik tentunya. Maka wajib bagi setiap muslim untuk menghadirkan dalam dirinya tentang pentingnya keamanan dan berusaha dengan sungguh-sungguh agar bisa mewujudkan keamanan, bersungguh-sungguh dengan berdoa dan juga dengan berusaha. Al-amnu minnatun ilahiyyah wa hibatun rabbaniyyah wa fadlun yatafaddalu Allah subhanahu wa ta'ala bihi ala man syaa'. وقد دلت الدلائل الكثيرة على ذلك في كتاب الله عز وجل. فالأمن منة الله وفضله سبحانه وتعالى على من شاء من عباده. يقول جل وعلا أولم نمكن لهم حرما آمنا، ويقول عز وجل أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا نمكن جعلنا. فالأمن إنما هو تمكين الله وجعله سبحانه وتعالى، يجعله حيث شاء ويضعه حيث شاء. ولهذا ينبغي أن نستشعر هذا المعنى ليكون فزعنا دائما في طلبنا للأمن في أنفسنا وأهلينا ومجتمعاتنا إلى ربنا سبحانه وتعالى صادقين معه في التجائنا إليه وتوكلنا عليه وسؤالنا له وطلبنا لأمننا منه سبحانه وتعالى، لأن الفضل فضله والأمر بيده يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Keamanan, stabilitas keamanan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Murni merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Murni adalah kebaikan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, kepada orang yang Allah kehendaki. Dan dalil-dalil terlalu banyak dalam Al-Qur'an yang menunjukkan akan hal ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan dan memberikan karunia keamanan kepada orang yang Allah kehendaki. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, awalam numakkil lahum haraman aminan. Tidakkah kami telah, kata Allah, tidakkah kami telah mengkokohkan bagi mereka kota Mekah yang aman. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, awalam yarau anna ja'alna haraman aminan. Tidakkah mereka melihat bahwasanya kami telah menjadikan kota Mekah sebagai kota yang aman. Di sini Allah mengatakan tamkin, Allah yang menjadikan, Allah yang mengkokohkan keamanan. Ini dalil bahwasanya keamanan murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada yang Allah kehendaki kapan Allah kehendaki. Hal ini
menjadikan kita untuk menghadirkan dalam diri kita bahwasanya keamanan murni dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar dan sungguh-sungguh memohon keamanan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa kita, agar Allah menganugerahkan keamanan bagi kita dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dalam negeri kita, dan kita benar-benar mohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-amnu wal-iman bainahuma silatun wathiqah wa tarabutun 'azim. Yaqwa al-amnu biquwwati al-iman wa yad'uf bidha'fihi. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالإيمان والأمن لزيمان ونظامان ومترابطان، لا ينفك أحدهما عن الآخر، وكلما قوي الأمن وكلما قوي الإيمان قوي الأمن. يقول الله عز وجل: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نفى عنهم الخوف ثمرة إيمانهم وإصلاحهم. ولهذا كلما قويت هذه المعاني، معاني الإيمان في العبد، قوي حظه ونصيبه من الأمن بحسب ذلك، لأن الله عز وجل هو الذي يؤمن الخائف ويجير المستجير ويتولى حفظ عباده بمده وعونه وتوفيقه ونصره لا شريك له. Antara keamanan dan keimanan, antara aman dan iman ada hubungan yang sangat kuat, yang saling berterkaitan, tidak terlepas satu dengan yang lainnya. Allah menjelaskan dalam Al-Quran tentang hubungan yang kuat antara aman dan iman dalam firman-Nya: "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan, bagi mereka adalah keamanan dan mereka mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di sini dijelaskan iman dan aman saling melazimi, dua aturan yang saling berdampingan, yang saling berketerkaitan, tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Semakin kuat iman seseorang, maka semakin keamanan, besar keamanan yang akan dia rasakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Dan barang siapa yang beriman dan berbuat kebaikan, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidaklah mereka bersedih. Perhatikan di sini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa yang beriman, fala khaufun 'alaihim. Barang siapa yang beriman tidak ada ketakutan bagi mereka. Allah menghilangkan ketakutan dari mereka sebagai buah dari keimanan mereka. Karenanya semakin kuat iman seorang, maka akan semakin besar dia mendapatkan keamanan sesuai dengan kadar keimanan, begitu pula kadar keamanan yang akan dia dapatkan. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menganugerahkan keamanan, la syarika lahu, tidak ada syarikat baginya. Wa ta'ammal ra'aka Allah hadha al-wa'd al-ilahi al-karim li ahli al-iman. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال سبحانه وتعالى: ولأبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فهذا التبديل للخوف وتغير حال الناس من خوف إلى أمن هو ثمرة من ثمار إيمانهم وقيامهم بالصالحات من الأعمال طاعة وتقربا لله سبحانه وتعالى، حيث وعد جل في علاه أهل الإيمان والعمل الصالح، أهل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أن يبدل خوفهم أمنا. فعلم من ذلك
أن من أراد الأمن لنفسه ولأهله ولمجتمعه فليعنى بالإيمان والعمل الصالح قياما به في نفسه ودعوة للآخرين وتعاونا على البر والتقوى، كما قال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا أراد الناس لمجتمعاتهم أن يشيع فيها الأمن والإيمان، إذا أراد الناس في مجتمعاتهم أن يشيع فيها الأمن والاطمئنان فليحققوا الإيمان وليتعاونوا في مجتمعاتهم على تحقيقه، وليحذروا من تضييع الإيمان، فإن تضييع الإيمان حرمان من الأمن. Perhatikanlah tentang janji Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul iman, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah sebutkan janjinya tersebut dalam firman-Nya, wa adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh bahwasanya Allah akan memberikan mereka kekuasaan sebagaimana Allah telah berikan kepada orang-orang sebelum mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan bagi mereka agama yang Allah ridha bagi mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan ketakutan yang mereka rasakan menjadi ketentraman dan keamanan. Ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah kepadaku dan tidak berbuat syirik sama sekali kepadaku. Perhatikan di sini Allah mengatakan wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Sungguh Allah akan merubah ketakutan, kekhawatiran yang ada pada diri mereka dirubah menjadi keamanan. Dan perubahan ini dari rasa ketakutan kepada keamanan dan ketentraman merupakan buah dari keimanan. Buah dari keimanan dan buah dari menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan janji ini kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya barang siapa yang ingin mendapatkan keamanan, ketentraman bagi dirinya dan juga bagi keluarganya dan juga bagi masyarakatnya, maka hendaknya dia sendiri beriman dan hendaknya dia beramal saleh dan hendaknya mereka saling tolong menolong dalam hal ini, saling bersatu padu, saling mewasiatkan hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sungguhnya manusia seluruhnya dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling menasihati dalam al-haq dan saling mewasiatkan dalam kesabaran. Maka jika sekelompok masyarakat ingin terwujudkan keamanan dalam masyarakat mereka, agar muncul keamanan, muncul stabilitas, muncul ketentraman, maka hendaknya mereka mewujudkan keimanan dalam kehidupan mereka. Hendaknya mereka beramal saleh dan hendaknya mereka saling bekerja sama dalam hal ini. Ya, dan jangan sampai dan hati-hati jangan sampai mereka menghilangkan keamanan yang telah Allah berikan kepada mereka dengan meninggalkan keimanan dan amal saleh. Wa idza kana hadha wa'dullah subhanahu wa ta'ala li ahli al-iman wal 'amal as-salih فلنتأمل أيضا في الباب نفسه وعيد الله سبحانه وتعالى لمن أخل بالإيمان من خلال هذا المثل العظيم الذي ضربه الله سبحانه وتعالى في القرآن في أواخر سورة النحل، حيث قال تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون. فهذا فيه وعيد وتخويف وتحذير للعباد من أن يتعاطوا أمرا يوجب ضياع أمنهم وخسرانهم في دنياهم وأخراهم. ولهذا فإن مسؤولية الناس في هذا الباب
رعاية الأمن وحفظه مسؤولية عظيمة بمجاهدة النفس على تحقيق الإيمان الذي يثمر الأمن، وأيضاً التعاون على البر والتقوى والدعوة إلى الله ونصح العباد وحثهم على الخير والبر والإحسان، لأن هذا من أعظم موجبات الأمن في أوطانهم وديارهم. Kalau tadi telah kita sebutkan tentang janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah berikan kepada mereka keamanan dan stabilitas dan ketentraman. Sebaliknya, hendaknya kita renungkan juga tentang ancaman Allah terhadap orang-orang yang mereka meninggalkan keimanan dan amal saleh, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan keamanan dari mereka, ketentraman dari mereka. Allah membuat sebuah perumpamaan dalam Al-Qur'an di akhir dari surat An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah memberikan perumpamaan bagi tentang suatu negeri, yang negeri tersebut tadinya tentram, aman dan tentram, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan datang kepada negeri tersebut rezeki yang berlimpah ruah dari segala arah. Kemudian apa yang mereka lakukan? Fakafarat bi an'umillah. Maka mereka pun kufur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggalkan keamanan, mereka meninggalkan amal saleh. Maka apa yang Allah berikan kepada mereka? Fa'adzaqaha Allah, maka Allah berikan kepada mereka pakaian ketakutan dan pakaian kelaparan akibat apa yang mereka lakukan. Allah ganti kenikmatan, ketentraman, keamanan yang mereka rasakan tatkala mereka tinggalkan keimanan, Allah ganti dengan ketakutan dan kelaparan. Oleh karenanya ayat ini memberikan peringatan kepada kita, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai melakukan suatu perbuatan yang bisa menyebabkan hilangnya keamanan dan stabilitas, dan juga mengakibatkan kerugian di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya keamanan merupakan tanggung jawab yang sangat besar bagi kita semua. Dan hendaknya kita semua bersungguh-sungguh, bermujahadah untuk bisa mewujudkan keamanan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk saling kerjasama, saling mengingatkan untuk beriman dan beramal saleh, karena keamanan merupakan buah dari keimanan. قد يبتلى الناس في بعض أزمانهم أو بعض أوقاتهم بفتن تموج لها من يثيرها ومن ورائها من يحركها، فينبغي على المسلم في مثل هذه الفتن إذا اشرأبت وبرز قرنها أن يعمل على ألا يكون له أي يد في إخلال بأمن وتضييع له، وهذا باب كثير من الناس يغفل عنه ويتسارع في الخوض فيه ويبرز للفتن ويستشرف لها فيجني على نفسه وعلى غيره. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما صح عنه في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، يقول: إن من ورائكم فتنا متماحلة ردحا، أي طويلة وثقيلة وصعبة، فلا تكونوا عجلا مذاييع بذرا. حذر من أمور ثلاثة كثير من الناس يتسارع إليها ويتهافتون عليها فيكونون سببا من أسباب الإخلال بالأمن في مجتمعاتهم عند بروز الفتن وظهورها. يقول رضي الله عنه: فلا تكونوا عجلا مذاييع بذرا، أي احذروا من أمور ثلاثة. الأول العجلة، والعجلة مضرة على الإنسان، والأنات خير للعبد وأمنة من الزلل. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنه ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدة، أي الأنات وعدم العجلة، فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. ولهذا ينبغي على المسلم ألا يعجل
وأن يتأنى في الأمور ويتئد ولا يندفع ولا يتهور حتى لا يجني على نفسه ولا أيضا على الآخرين. أما الأمر الثاني أن لا يكون مذياعا، أي ناقلا للأخبار هكذا كيف كانت، دون تحر ودون تدقيق ودون روية، وهذه مصيبة عظيمة، لأن من الناس من يكون نقلة للأخبار التي تخل بأمن مجتمعهم وتضر بالناس إضرارا عظيما، وتكون أخبارا لا أساس لها ولا حقيقة ولا وجود لها في الواقع، لكنها تزرع في الناس قلقا وخوفا وتفتح عليهم أبوابا مقلقة، فلا تكون مذيع. المذياع هو الذي ينقل الأخبار هكذا ولا يتحرى ولا يدقق ولا يتأنى في معرفتها والتدقيق في صحتها، وهذا يكون من كان كذلك وباء على مجتمعه ومضرة على الناس. والأمر الثالث قال ولا تكونوا بذرا، أي من يبذر الفتنة ويساعد على إيقادها وإشعالها وتأجيجها في المجتمعات. بعض الناس هكذا حاله والعياذ بالله، يبذر للفتن، يضع بذورا تشعل الفتن في المجتمعات وتؤججها بين الناس. قد لا يشارك عمليا لكنه يضع البذور للناس مما يوقد الفتنة ويشعلها في مجتمعاتهم. وإذا كان مثل هذا البذر للفتن يقع في الأزمنة الأولى بشكل ضيق، فإنه في زماننا هذا من خلال وسائل الاتصال الحديثة يقع في المجتمعات بسريان عجيب وانتشار مدهش ومذهل من خلال هذه الأجهزة والوسائل الحديثة. وبعض الناس في بذره للفتنة قد يبذرها وهو مطمئن أنه لا أحد من الناس يعلم به أنه من وراء هذه الفتنة أو تلك، ولكن نسي أو غفل أن رب العالمين مطلع عليه، وأن الله سبحانه وتعالى حسيبه على كل أعماله وعلى جميع ما قدم أو تسبب به من بذر للشر ونشر للفتنة وإيقاد للفتن بين المسلمين. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang sekelompok masyarakat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan stabilitas keamanan yang mereka rasakan. Tiba-tiba muncul fitnah yang berkobar seperti ombak di lautan. Ada orang-orang yang sengaja menyebarkan fitnah tersebut. Di balik kekacauan tersebut ada yang menggerakkannya. Maka dalam kondisi seperti ini munculnya fitnah yang berkobar, hendaknya seorang muslim tatkala mulai muncul fitnah, di awal muncul fitnah, maka jangan sampai dia menjadi orang yang ikut serta dalam tersebarnya fitnah tersebut. Dia menjaga dirinya, jangan sampai ikut andil dalam tersebarnya fitnah tersebut. Dan bahasan masalah ini banyak orang yang lalai akan hal ini. Kebanyakan orang kalau di awal-awal muncul fitnah, maka mereka berlomba-lomba untuk ikut campur, ikut nimbrung dan berpartisipasi dalam menyebarkan fitnah tersebut. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam riwayat yang sahih dalam kitab Al-Adabul Mufrad karangan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau pernah menyampaikan, "Inna min waraikum fitanun mutamahina." Sungguhnya akan muncul di belakang kalian fitnah-fitnah yang panjang, fitnah-fitnah yang besar. Akan muncul fitnah-fitnah yang bergejolak. Kemudian apa nasihat beliau? Fala takunu ujulan madayyi' budhuran. Kata beliau, janganlah kalian menjadi orang-orang yang tergesa-gesa, menjadi sumber penyiar berita, dan janganlah kalian menjadi penanam bibit-bibit fitnah. 3 perkara yang diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Karena beliau mengingat kalau sudah muncul fitnah, orang malah berlomba-lomba untuk tenggelam dalam fitnah tersebut. Semuanya ingin berkomentar, semuanya ingin punya andil. Maka beliau ingatkan dengan 3 nasihat ini. Beliau mengatakan,
fala takunu ujulan, janganlah kalian menjadi orang yang tergesa-gesa. Karena sikap tergesa-gesa sering membawa kemudaratan bagi seseorang. Dan sikap ya pelan-pelan, tidak tergesa-gesa adalah kebaikan bagi seorang hamba. Kebaikan bagi seorang hamba, kebaikan bagi masyarakat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Satakunu umurun mushtabihat, fa'alaikum bitu'adah." Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, akan muncul perkara-perkara yang rancu, mushtabihat, tidak jelas. Maka alaikum bitu'adah, hendaknya kalian tenang, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Kemudian beliau mengatakan, sebaiknya salah seorang dari kalian menjadi pengikut dalam kebaikan lebih baik daripada salah seorang kalian menjadi ra'san fi syarr, menjadi pemimpin dalam keburukan. Mending tidak ikut-ikutan meskipun menjadi orang belakang namun dalam kebaikan, daripada ikut nimbrung menjadi terkenal kemudian menjadi pemimpin dalam keburukan. Karenanya seorang jangan tergesa-gesa dan jangan kemudian emosi tatkala mendengar suatu berita kemudian tergesa-gesa dalam mengambil sikap, akhirnya dia pun memberi kemudaratan kepada dirinya dan juga memberi kemudaratan kepada orang lain. Kemudian perkara yang kedua ini diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib, janganlah kalian menjadi madai', yaitu penyebar berita. Karena sebagian orang tatkala datang berita kepada mereka, langsung mereka sebarkan, langsung di-share, langsung disebarkan, tanpa diteliti terlebih dahulu, tanpa dicek terlebih dahulu. Bahkan sering berita-berita tersebut tidak ada dasarnya, tidak benar. Kemudian dia sebarkan begitu saja, padahal berita tersebut menimbulkan kegelisahan bagi masyarakat, menimbulkan ketakutan bagi masyarakat, sementara tidak dia cek terlebih dahulu. Oleh karena jangan menjadi media, yaitu seorang yang menyebar berita begitu saja tanpa dicek terlebih dahulu, tanpa dilihat perlu disiarkan atau tidak, ada maslahat dan mudarat atau tidak. Kemudian yang ketiga, wala takunu budhuran. Kata Ali bin Abi Thalib, dan janganlah kalian menjadi budhuran, yaitu orang-orang yang menebarkan fitnah, menanam bibit-bibit fitnah, suka dengan timbulnya fitnah, bergejolak fitnah. Sebagian orang ya wali'adzubillah melakukan hal ini, sengaja menimbulkan fitnah, sengaja menanamkan bibit-bibit fitnah. Bisa jadi ada orang yang dia tidak ikut serta secara langsung dalam fitnah, tetapi dia dari belakang dengan perkataannya, dengan provokasinya, meskipun dia tidak terjun langsung. Ini juga tidak diperbolehkan. Kalau di zaman dahulu, kata beliau, penanaman bibit-bibit fitnah ini agak sempit ruang geraknya, berbeda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang begitu cepat bibit fitnah ditanamkan, begitu cepat bibit fitnah ditebarkan dengan adanya sarana-sarana komunikasi yang luar biasa. Ya, bisa jadi seorang dia menebarkan fitnah dan dia yakin tidak ada yang tahu kalau dia sebarkan. Dia yakin tidak ada yang tahu bahwa dia yang sebarkan. Kenapa? Dia dibalik ya alatnya, alat komunikasinya, kemudian dia sebarkan fitnah. Namun dia lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan lalai dari apa yang dia perbuat, dan Allah akan menghukumnya, menghisapnya sesuai dengan fitnah yang dia tebarkan. كثير من الناس يفضل إذا ماجت الفتن أن يكون له مشاركة فيها، إما برأي أو قول أو فعل أو نحو ذلك. وهذه حقيقة مصيبة عظيمة أن يقحم المرء نفسه هذا الإقحام ويورط نفسه بالمشاركة في الفتن ولو برأي يراه أو قول يرتضيه أو تأييد أو نحو ذلك. ولهذا ينبغي على الناس في الفتن أن يفزعوا إلى الأنات والتؤدة وعدم التعجل، فإن هذا الذي أوصى الله سبحانه وتعالى عباده وأمرهم به. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. تأمل: أذاعوا به. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم
لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ولهذا حفاظا على أمن المجتمعات ينبغي رعاية هذا الجانب والعناية بالأنات والرجوع إلى أهل العلم الأكابر الراسخين أهل البصيرة بدين الله سبحانه وتعالى، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أي العلماء الراسخين أهل الدراية بكتاب الله عز وجل وحسن الاستنباط منه، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أما أن يقحم الإنسان نفسه برأي أو قول أو نحو ذلك وهو لا بصيرة له ولا علم، فهذه مصيبة عظيمة وجناية على نفسه وعلى مجتمعه. ولهذا واجب العوام في مثل هذا الفزع إلى العبادة، هذا من جهة، والرجوع إلى العلماء الراسخين من جهة أخرى، والصدور عن قولهم والأخذ عنهم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: عبادة في الهرج، يعني في الفتن، كهجرة إلي. انظر فضل العبادة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال العلماء سبب كون العبادة في الهرج بهذه المنزلة كهجرة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الغالب الأعم من الناس إذا هاجت الفتن التي تخل بأمن الناس يشاركون فيها بالرأي والفكر والقول وغير ذلك، قليل منهم من يلجأ إلى العبادة ويفزع إلى الله سبحانه وتعالى ويضرع بين يديه. ولهذا جاء في الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا إله إلا الله، كم فتح الله هذه الليلة من الخزائن. ثم قال: لا إله إلا الله، ماذا أنزل الله من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات يصلين، أي نساء، فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. الحاصل أنه عليه الصلاة والسلام أرشد عند نزول الفتن إلى العبادة، قال: من يوقظ صواحب الحجرات يصلين، أي أزواجه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا ينبغي أن يعلم أن الصلاة مفزع. كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. قل في الناس من يفزع إلى الصلاة في المصائب والفتن ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى طالبا منه، ملتجئا إليه، ضارعا بين يديه، ملحا عليه سبحانه وتعالى في الدعاء، ولا سيما في ثلث الليل الآخر. من يوقظ صواحب الحجرات يصلين، أي في ثلث الليل الآخر الذي هو أحرى أوقات إجابة الدعاء، كما في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلث الليل الآخر، قال: ينزل ربنا كل ليلة في ثلث الليل الآخر فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang jika fitnah telah berkorbar, maka mereka suka untuk ikut serta dalam fitnah tersebut, ikut andil, ikut nimbrung, baik dengan pendapat atau perkataan atau perbuatan. Ini adalah musibah bagi orang yang nekat nimbrung dalam fitnah dan tidak mengembalikan perkara tersebut kepada orang yang berkepentingan. Oleh karenanya, jika telah timbul fitnah, maka wajib bagi kaum muslimin untuk tenang, untuk tenteram, tidak terburu-buru, dan dikembalikan kepada orang yang berkepentingan, yang ahli dalam hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih." Perhatikan di sini kata Allah, jika datang kepada mereka suatu perkara yang berkaitan tentang keamanan atau tentang ketakutan, adza'u bih, segera mereka sebarkan, segera mereka siarkan. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum.
Kalau seandainya mereka kembalikan perkara tersebut, ada berita tentang ketakutan, keamanan, mereka kembalikan kepada Rasulullah atau kembali kepada ulil amri, orang-orang yang pakar dalam hal ini, para ulama yang rasikhina fil ilm, maka tentu akan mereka dapatkan faedahnya dari mereka, dari para ulama. Walaula fadlullahi wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitan illa qalila. Kalau bukan karena karunia Allah dan kasih sayangnya pada kalian, tentu kalian akan mengikuti syaitan kecuali hanya sedikit yang selamat. Yang dimaksud dalam ayat ini yaitu kalau ada berita-berita, ada fitnah yang timbul, maka kembalikanlah kepada para ulama besar, para ulama kibar yang mereka adalah ahlul basirah, yang memiliki ilmu yang luas, rasikhina fil ilm, yang mereka kokoh dalam ilmu mereka. Adapun seorang yang bukan ahli dalam hal ini, begitu muncul fitnah lantas dia ikut nimbrung, dia sampaikan pendapat dia, kemudian dia ikut ngomong, komentar, bahkan ikut serta, maka ini adalah musibah bagi dirinya. Dan ini bentuk kejahatan atas dirinya sendiri dan juga kejahatan kepada orang lain dan kejahatan terhadap masyarakat. Dan selain itu pula wajib bagi orang-orang awam, tatkala timbul fitnah, maka hendaknya selain kembali kepada para ulama, hendaknya mereka untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Ibadatun fil harji kal hijrati ilayya." Beribadah tatkala di musim fitnah seperti berhijrah kepadaku. Dan ini adalah pahala yang sangat besar. Beribadah di musim fitnah pahalanya seperti berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama telah menjelaskan kenapa pahalanya begitu besar. Karena kebanyakan orang tatkala timbul fitnah, mereka ikut nimbrung, ikut komentar, ikut serta, baik dengan pendapat, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Hanya sedikit dari mereka yang kemudian kembali kepada Allah. Hanya sedikit dari mereka yang kemudian menyibukkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "La ilaha illallah kam futihat fi hadzal lail min khazain." Kata Rasulullah SAW, la ilaha illallah, betapa banyak harta yang Allah curahkan pada malam hari ini. Kemudian kata Rasulullah SAW, la ilaha illallah kam anzalallahu min fitan. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, betapa banyak fitnah yang Allah turunkan pada malam hari ini. Kemudian kata Nabi SAW, man yuqidu sawahibal hujarat. Siapakah yang mau membangunkan istri-istriku, istri-istri Nabi SAW. Wa kam min kasiyatin fid dunya ariyatun fil akhirah, ariyatun yaumal qiyamah. Betapa banyak wanita yang memakai baju di dunia, baju yang tipis, yang tidak syar'i, kemudian mereka akan ditelanjangkan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Perhatikan di sini, Rasulullah SAW mengatakan betapa banyak fitnah yang Allah turunkan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, man yuqidu sawahibal hujarat. Siapa yang membangunkan istri-istri Nabi SAW? Di sini Nabi SAW mengajarkan kepada istri-istrinya di musim fitnah, di masa-masa fitnah bergejolak, untuk beribadah, untuk salat malam. Karena Rasulullah SAW suruh bangunkan mereka di sepertiga malam yang terakhir. Dan kita tahu bahwasanya sepertiga malam yang terakhir adalah waktu dikabulkannya doa para hamba. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul akhir. Rabb kita turun di sama'id dunya, di langit dunia tatkala tinggal sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Allah berkata kepada hamba-hambanya, hal min sa'ilin fa'utiya su'lah, wa hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Apakah ada yang memohon maka aku akan kabulkan permohonannya? Apakah ada yang beristighfar maka aku akan ampuni dosa-dosanya? Perhatikan di sini, ternyata tatkala muncul fitnah, Rasulullah SAW mengajarkan bahkan kepada keluarganya, kepada istri-istrinya, untuk banyak beribadah kepada Allah, terutama di sepertiga malam yang terakhir. Nah, siapa di antara kita yang tatkala timbul fitnah, kita segera mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kebanyakan orang tatkala muncul fitnah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan ikut nimbrung, ikut komentar, ikut berpartisipasi, dan ini tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. إلا أن الناس كما أخبر نبينا صلوات الله وسلامه عليه صنفان. جاء في الترمذي بإسناد صحيح
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. فالناس صنفان: صنف آمن صاحب خير وفضل يعمل على إشاعة الخير في مجتمعه ونشر الرحمة والمحبة والتعاون والبر والصلة والإحسان، بذل المعروف، مساعدة الأيتام، القيام بشؤون الفقراء المحتاجين، الأرامل، إلى غير ذلك. باب خير على المجتمع ونفع عظيم على الناس يرجى خيره، حتى إن الناس لا يتحدثون عن هذا الصنف كثيرا. ما شاء الله، ما أكثر إحسانه، ما أجمل صنعه، ما أكثر بذله، إلى غير ذلك مما يرونه في أعماله ومحاسنه وفضائله وما يقدمه لمجتمعه من خير، فهو يرجى خيره. وأيضا في الوقت نفسه مأمون الشر، مأمون الغائلة، لا يخشى من جهته أذى أو مضرة أو نحو ذلك على من حوله. هذا صنف. وصنف من الناس وصفهم عليه الصلاة والسلام بقوله: لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. لا يرجى من جهته خير ولا أيضا يؤمن من جهته الشر. وهذا مصيبة على الناس ووباء على مجتمعه. ولهذا أيضا جاء في الحديث الآخر عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفتاح الشر على يديه. نعم معاشر الكرام، من الناس من هو مفتاح خير على الآخرين، يفتح أبواب الخير حتى ولو لم يكن بيده ما يقدمه، لكن برأيه وقوله وكلامه الطيب وتشجيعه ونحو ذلك يفتح أبواب الخير. بعض المشاريع الكبار التي فيها خدمة للمسلمين وقضاء لمصالحهم أحيانا تكون فتح خير من رجل واحد يشير به على ذوي الإحسان، يبارك الله سبحانه وتعالى بإشارته ودلالته، فيترتب على ذلك الخير العظيم. وبالمقابل أيضا بعض الناس يكون مفتاح شر على الناس وعلى مجتمعه، فيجر عليهم شرا عظيما. فالناس منهم من هو مفتاح خير ومنهم من هو مفتاح شر، منهم من هو مجلبة للأمن والراحة والطمأنينة والسعادة في المجتمع، ومنهم من هو مجلبة والعياذ بالله للشر والمضرة على الناس والعباد. بل منهم من يكون والعياذ بالله رأسا في الشر عندما يكون داعية لشيء من الأفكار الموبوءة وداعية للفتن والشرور. من الناس من يكون رأسا في هذا الباب. ولهذا تقدم معنا في الأثر الذي عن عبد الله بن مسعود: إنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya manusia itu ada dua model sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sunan Tirmizi dengan sanad yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum?" Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang terbaik di antara kalian dan orang yang terburuk di antara kalian? Maka para sahabat berkata, "Bala, tentu ya Rasulullah." Siapa yang terbaik dan siapa yang terburuk? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man yurja khairuhu wa yu'man syarruhu." Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya
dan tidak ditakutkan keburukannya, tidak perlu khawatir darinya. Ini yang terbaik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'man syarruhu." Yang terburuk adalah orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan kita tidak merasa aman dari gangguannya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang dua model manusia. Model pertama adalah orang yang model yang sangat baik. Yang kata Nabi terbaik di antara kalian. Yang kegiatannya adalah ingin menyebarkan kebaikan, ingin menyebarkan kasih sayang, menyeru untuk menyambung silaturahmi, mengajak untuk kerjasama dalam kebaikan, ya, membantu orang-orang miskin, membantu orang-orang yang memerlukan, memperhatikan para janda, dan dia memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Bahkan orang-orang ya selalu merindukan mereka. Kalau mereka tidak ada, mereka merasa kehilangan. Mereka bertanya, lihatlah bagaimana si fulan, betapa baiknya dia. Lihat bagaimana kebaikan yang dia kerjakan. Orang-orang senang dengan dia, berharap dengan kebaikannya. Dalam waktu yang sama, orang-orang merasa tentram dengannya, tidak khawatir diganggu darinya. Inilah orang terbaik, diharapkan kebaikannya dan tidak perlu khawatir dengan gangguannya. Model yang kedua adalah syarrukum, orang terburuk di antara kalian, la yurja khairuhu wa la yu'man syarruhu. Tidak diharapkan kebaikannya dan tidak merasa aman dari gangguannya. Dan inilah musibah bagi masyarakat. Ini adalah kerusakan bagi masyarakat. Oleh karenanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi SAW pernah bersabda, "Inna minan nasi nasan maghalika mafatihan lil khair wa maghalika lisyarr." Sungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang merupakan kunci-kunci kebaikan dan merupakan penutup-penutup keburukan. Dan sebaliknya ada yang nasan mafatihan lisyarr maghalika lil khair. Sebaliknya ada orang-orang yang merupakan kunci-kunci pembuka keburukan dan penutup kebaikan. Fatuba liman ja'alallah miftahan lil khair ala yadayhi. Maka sungguh beruntung orang yang Allah menjadikannya kunci kebaikan. Allah jadikan kunci kebaikan pada tangannya. Dan sungguh merugi orang yang kemudian Allah jadikan bagi dia ya pembuka-pembuka keburukan. Ini yang kita lihat kenyataannya di antara manusia ada orang yang merupakan pintu kebaikan. Dia membuka kebaikan dengan hartanya, dia membantu sana sini. Terkadang dia tidak membantu, tidak membuka kebaikan dengan hartanya, tapi dia membuka kebaikan dengan pikirannya, dengan idenya, dengan pendapatnya. Bahkan kata Syekh, sebagian ya proyek-proyek sosial, proyek-proyek agama ya yang dimana memberikan pelayanan kepada masyarakat, ternyata sebabnya gara-gara pendapat seseorang, ternyata sebabnya gara-gara ide seseorang. Dan sebaliknya ada orang-orang yang ternyata merupakan sebab dari keburukan. Dengan hartanya dia membuka pintu-pintu keburukan, atau dengan pendapatnya, dengan idenya ternyata tersebar berbagai macam keburukan. Maka demikian pula tentang berkaitan masalah keamanan. Ada sebagian orang yang merupakan sebab datangnya keamanan, dan sebaliknya ada sebagian orang yang merupakan sebab datangnya keburukan dan kemudaratan bagi masyarakat. Maka hati-hatilah, jangan sampai engkau menjadi pemimpin terdepan dalam keburukan tatkala timbul fitnah, ya. Jangan sampai engkau terburu-buru sehingga engkau kemudian menjadi pemimpin dalam keburukan dengan menyebarkan pemikiran-pemikiran yang rusak, dengan membuat fitnah bergejolak. Sebagaimana telah kita sebutkan perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Innaka an takuna tabi'an lil khair khairun min an takuna ra'san fil syarr." Sungguhnya engkau menjadi pengikut dalam kebaikan, meskipun orang belakang, paling belakang, tapi jadi pengikut kebaikan lebih baik daripada yang paling terdepan menjadi kepalanya namun dalam keburukan. الشر معاشر الكرام له مصدران وله عاقبتان. ينبغي على المسلم أن يعرف مصدري الشر وعاقبتيه، وفي الوقت نفسه يلجأ إلى الله عز وجل لجوءا مستمرا كل يوم وليلة أن يعيذه من ذلك. وتأمل معي، وأرجو أيضا أن نوفق جميعا للمحافظة على ذلك، هذه الدعوة
التي أرشد إليها نبينا عليه الصلاة والسلام لتقال 3 مرات، مرة في الصباح ومرة في المساء ومرة عند النوم. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. هذه 4 كلها تتعلق بالشر. أما الأولان فهما مصدراه ومنبعاه، النفس الأمارة بالسوء والشيطان. أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وفي رواية وشركه. شركه أي حبائله وفخوخه التي يضعها للناس حتى يكونوا من أهل الشر وأهل العدوان. فمصدر الشر النفس الأمارة بالسوء والشيطان الرجيم، أعاذنا الله عز وجل منه. ولهذا يحتاج المسلم كل يوم في الصباح والمساء وعند النوم أن يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من مصدري الشر ومنبعيه، وأن يتعوذ في الوقت نفسه من عاقبتي الشر ومآليه، ما يؤول إليه. قال وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. إذا تحرك الشر في النفس، نفس الإنسان، جر على نفسه السوء أو جره أيضا على الآخرين، فأضر بنفسه وأضر بالآخرين. وهذا كله أيضا من موجبات تحقيق الأمن والبعد عن الشر ووسائله وطرائقه وأبوابه. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya keburukan itu ada 2 sumbernya dan juga 2 akibatnya. Hendaknya setiap muslim mengetahui 2 sumber keburukan tersebut dan juga mengetahui 2 akibat dari keburukan tersebut. Dan dalam waktu yang sama, hendaknya seorang muslim senantiasa kembali kepada Allah dan memohon kepada Allah secara terus-menerus agar dihindarkan dari 2 keburukan ini dan 2 akibat yang buruk. Perhatikanlah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang sangat penting. Dan semoga Allah memberi taufik kepada para hadirin sekalian untuk bisa menghafalkan doa ini dan juga untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Doa ini dibaca 3 kali dalam sehari, di waktu pagi hari dan juga di sore hari dan tatkala hendak tidur. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa ini, beliau berkata, Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, rabba kulli syai'in wa malikah. Ya Allah, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui yang gaib dan yang nampak, penguasa segala sesuatu dan pemiliknya. A'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan jiwaku dan juga dari keburukan syaitan dan kesyirikannya. Wa an aktarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Dan aku berlindung untuk tidak membawa keburukan kepada diriku atau menjalarkan keburukan kepada orang lain. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syarakih. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan jiwaku dan keburukan syaitan dan jerat-jeratannya. Karena syaitan memasang jerat-jerat agar orang-orang terperangkap dalam jerat keburukan tersebut. Perhatikan dalam doa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 2 sumber keburukan. Yang pertama adalah keburukan dari diri sendiri.
karena jiwa memiliki keburukan. Dan yang kedua adalah keburukan dari syaitan. Syaitan ingin juga menyebarkan keburukan dan bahkan dia memasang perangkap-perangkap, jerat-jerat untuk bisa menjerat kaum muslimin. Oleh karenanya seorang muslim hendaknya mengenal dua keburukan tersebut agar dihindari dan berlindung kepada Allah darinya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan dua akibat dari keburukan tersebut, yaitu dalam doanya, wa an aktarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah agar keburukan tersebut tidak menimpa diriku atau menimpa muslim yang lain. Dan inilah akibat daripada dua keburukan. Terkadang kembali pada diri sendiri dan juga kembali kepada orang lain. Maka seorang mengamati hadis ini dan berdoa dengan doa ini, dan ini merupakan salah satu dari bentuk mewujudkan keamanan, tidak memunculkan gangguan dari dirinya dan jangan sampai mengganggu orang lain. ثم أيها الكرام، الأمن لا بد له من دولة وجماعة وإمام. هذه أمور آخذ بعضها ببعض كما جاء في النصوص الكثيرة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فلا أمن إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. ولهذا فإن الأمن في البلدان مسؤولية مشتركة على ولاة الأمر وعلى الرعية، كل عليه واجب بحسبه، وكل سائله رب العالمين عما أوجب عليه. وجماع ذلك ما جاء في آيتين متتاليتين من سورة النساء، يقول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. ثم قال تبارك وتعالى بعدها موجها الخطاب للرعية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهؤلاء لهم واجب أو عليهم واجبات، وهؤلاء عليهم واجبات، وكل مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عما أوجب عليه. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya keamanan itu perlu membutuhkan adanya negara. Adanya negara, adanya jamaah, adanya pemimpin. Dan ini perkara yang saling berkaitan. Sebagian datang dalam banyak dalil-dalil. Oleh karenanya disebut oleh para ulama, la aman illa bijamaah. Tidak ada keamanan kecuali dengan berjamaah, dengan bernegara, dengan berkelompok. Wala jamaah illa bi imam. Dan tidak mungkin ada negara kecuali ada pemimpinnya. Wala imam illa bis sam'i wat ta'ah. Dan tidak ada imam, tidak ada pemimpin kecuali dengan mendengar dan taat. Oleh karenanya keamanan di negeri-negeri merupakan tanggung jawab bersama. Tanggung jawab atas penguasa, para pemimpin, dan juga tanggung jawab terhadap rakyat. Dan masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan tanggung jawabnya. Ya, bukan cuma pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, rakyat juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dalam dua ayat dalam surat An-Nisa. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainakum an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira."
Ayat yang pertama lebih khusus berkaitan dengan masalah pemimpin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya. Dan jika kalian memberi hukuman, maka hukumlah dengan keadilan. Sungguhnya Allah memberi nasihat kepada kalian. Dan sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian Allah berfirman juga dalam surat An-Nisa. Jadi penguasa disuruh untuk berhukum dengan keadilan, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian Allah berfirman dalam surat An-Nisa berkaitan dengan rakyat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya, dan juga taat kepada ulul amri minkum, penguasa di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Jika kalian berselisih tentang suatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya dua ayat ini menunjukkan masing-masing punya kewajiban. Penguasa punya kewajiban yang harus dia tunaikan, dan ada tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rakyat juga punya kewajiban yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في التأكيد على النصح في هذا الباب وتقوى الله سبحانه وتعالى فيه، لأن مصلحة المسلمين وجماعتهم ووحدتهم لا تتحقق إلا بذلك، فلا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا بسمع وطاعة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإمام المسلمين له نصيحة واجبة تتحملها الرعية، وعامة المسلمين أيضا لهم نصيحة واجبة من كل مسلم تجاه إخوان المسلمين. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على هذا الباب، وأن يكون من أهل النصح في دين الله عز وجل، وألا ينطوي قلبه على شيء من الغل أو الحسد أو غير ذلك. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص الدين لله، ولزوم جماعتهم، والنصيحة لمن ولاه الله تبارك وتعالى أمرهم. Oleh karenanya banyak sekali dalil-dalil yang datang untuk memperhatikan masalah ini, yaitu masalah hubungan antara penguasa dengan rakyat disertai dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemaslahatan dan keamanan tidak mungkin bisa terwujudkan kecuali dengan hubungan yang benar antara penguasa dengan rakyat. Oleh karenanya dikatakan la jama'ata illa bi imam. Tidak ada negara kecuali ada penguasanya. Negara harus ada penguasanya. Wala imam illa bisam'i wa ta'ah, dan tidak ada penguasa kecuali dengan mendengar dan taat. Rasulullah SAW bersabda, ad-dinu nasihah, agama itu adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah? Kami berkata, ya Rasulullah, nasihat bagi siapa? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat bagi Allah dan nasihat bagi kitabnya, nasihat bagi Rasulnya. Kemudian kata Nabi SAW, nasihat bagi para penguasa kaum muslimin, para penguasa, pemimpin kaum muslimin, dan juga nasihat bagi rakyat secara umum kaum muslimin. Maka seorang penguasa hendaknya dinasihati. Rakyat punya kewajiban untuk beri nasihat kepada penguasa. Demikian juga keumuman kaum muslimin juga punya hak untuk dinasihati, saling menasihati di antara mereka. Makanya hendaknya seorang muslim dalam permasalahan seperti ini, maka hendaknya dia menjadi seorang yang pemberi nasihat, bukan perusak. Dan hendaknya dalam hatinya tidak ada hasad, tidak ada dengki dan kedongkolan dalam melakukan hal ini. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, salasun la yaghillu alaihinna qalbu imri'in muslim. Ada 3 perkara hendaknya hati seorang muslim lapang, jangan dongkol, jangan dengki untuk melakukan 3 perkara ini. Hendaknya dia lapang untuk melakukan 3 perkara ini.
Apa 3 perkara tersebut? Pertama, mengikhlaskan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, luzum jamaatil muslimin, melazimi jamaah kaum muslimin, ya, bersama mereka. Yang ketiga, nasihat kepada penguasa kaum muslimin. Hendaknya hatinya lapang untuk melakukan 3 perkara ini. Ikhlas, melazimi jamaah, dan lapang juga dalam menasihati pemimpin kaum muslimin. ومن النصيحة لولي الأمر الدعاء له بالتوفيق والتسديد والإعانة كما قال الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. فالدعاء لولي الأمر بالتوفيق والصلاح والإعانة والبعد في هذا الباب عن الغش والخيانة ونحو ذلك، هذا من الواجبات التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. الحاصل أن هذا الباب يعد مسؤولية عظيمة، واجبا جسيما ينبغي على المسلم أن يجاهد نفسه على تحقيق تقوى الله فيه، وأن يكون تعامله في هذا الباب في ضوء الأدلة، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يتجنب كل ما كان من موجبات الفتن والفرقة والشقاق والإخلال بأمن المجتمعات، يحذر من ذلك أشد الحذر. ولما قيل للفضيل لما قيل لأحد التابعين: كيف نتقي الفتن؟ قال: اتقوها بالتقوى. قالوا: أجمل لنا ذلك. قال: تقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara bentuk nasihat kepada waliul amr, kepada penguasa, adalah mendoakannya agar Allah memberikan taufik kepadanya, meluruskannya. Oleh karenanya Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala pernah berkata, "Lau kanat li da'watun mustajabatun la ja'altuha li waliil amr muslimin." Seandainya aku memiliki doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti aku jadikan doa tersebut untuk penguasa kaum muslimin. Seorang hendaknya tatkala menasihati penguasa, hendaknya dia menasihatinya dengan ikhlas, sebagaimana tadi dalam hadis telah kita sebutkan. Menasihati dengan ikhlas, jangan dia menasihati dengan dengki dan hasad, tapi dia nasihati dengan ikhlas agar imam ini menjadi baik, penguasa ini menjadi baik. Dari sini kita mengetahui bahwasanya masalah keamanan adalah tanggung jawab bersama yang setiap muslim akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hendaknya mewujudkan ketakwaan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan seperti ini. Masalah stabilitas keamanan, di antara juga tatkala timbul fitnah, seorang berusaha berjalan dengan dalil dan berusaha menjauhkan dirinya dari segala sikap yang bisa menimbulkan perpecahan dan perselisihan, dan sikap yang bisa menimbulkan rusaknya stabilitas keamanan. Sebagaimana dikatakan kepada seorang tabi'in, ya, beliau ditanya, "Kaifa nattaqil fitan?" Bagaimana kami bisa menghindarkan diri daripada fitnah? Maka dia berkata, taqwallah, dengan bertakwa, ittaquha, ya. Maka jagalah diri kalian, jauhi dari fitnah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ala nurin minallah, raja'a thawabillah. Menjalankan perintah Allah di atas cahaya Allah dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tarku maksiatillah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ala nuri minallah, di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala. Khifata adzabihi, karena takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah ini
hendaknya kita bertakwa kepada Allah dalam menasihati penguasa, dalam menghadapi fitnah. Jalan terbaik adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. أيها الأحبة الكرام، شكر الله على نعمة الأمن وغيرها من نعمه على عباده التي لا تعد ولا تحصى مؤذن بالمزيد، فإن النعمة إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت، فلنحمد الله كثيرا ولنشكره سبحانه وتعالى على نعمه المتوالية وآلائه المتتالية وفضله الذي لا يعد ولا يحصى. والله تعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فنسأل الله عز وجل أن يوزعنا أجمعين شكر نعمه، وأن يزيدنا أجمعين من فضله، وأن يرزقنا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك التوفيق لرضاك والمعونة على طاعتك يا رب العالمين. ثم إنني أتوجه إلى الله عز وجل وأسأله في هذه الساعة المباركة وفي هذا الجمع الكريم أن يبارك في مقدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان إلى هذه البلاد، وأن يجعله بركة وعزا وخيرا ورفعة ونفعا بمنه وكرمه، وأن يتولانا أجمعين بتوفيقه ومعونته وتسديده. نعم المولى ونعم النصير، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
atas karunia stabilitas keamanan yang Allah anugerahkan kepada kita, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga dan tiada terhitung. Karena barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan tanda Allah akan menambahkan kenikmatannya. Sebagaimana dikatakan, fa inna ni'mah idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Sungguhnya kenikmatan itu kalau disyukuri maka akan kokoh kenikmatan tersebut, dan jika diingkari maka akan pergi kenikmatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Allah telah memberitahukan, jika kalian bersyukur atas nikmatku, la azidannakum, maka sungguh aku akan beri tambahan atas nikmat kepada kalian. Karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan anugerah keimanan dan keamanan bagi kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan bagi kita seluruhnya untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat keamanan, nikmat Islam, dan agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki agama kita yang merupakan pegangan bagi kita di dalam kehidupan kita. Demikian juga agar Allah memperbaiki dunia kita yang merupakan tempat tinggal kita, dan agar Allah memperbaiki, luruskan akhirat kita yang merupakan tempat kembalinya kita, dan agar Allah menjadikan kehidupan kita sebagai tambahan kebaikan bagi diri kita. Ya Allah, Allahumma aminna fi awtanina. Ya Allah, berilah keamanan dalam negeri kami ya Allah. Wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Dan Allah, luruskanlah para pemimpin kami dan para penguasa kami. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Ya Allah, berilah anugerah keamanan dalam negeri kami dan luruskanlah para pemimpin kami dan penguasa kami. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Ya Allah, berilah anugerah keamanan dalam negeri kami dan juga luruskanlah para penguasa dan pemimpin kami. Dan Syekh menyebutkan doa yang sangat panjang ya. Namun di akhir dari kajian beliau ya, beliau mengatakan di saat yang penuh berkah ini, di tempat yang penuh berkah ini, di perkumpulan yang penuh berkah ini, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kedatangan Khadimul Haramain Raja Salman hafizahullahu taala di negeri ini mendatangkan keberkahan, mendatangkan kejayaan bagi kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada beliau hafizahullah dan juga petunjuknya. Sungguhnya Allah adalah sebaik-baik penolong. Jazakallahu khairan ala ma qaddama min muhadaratihi al-qayyimati al-nafi'ah, wa jazallahu al-ustadz Firanda al-Yahya khairan ala tarjamatihi al-tayyibah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa menyelenggarakan acara yang berkah ini, dan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar kepada kita semua, dan kita berharap mudah-mudahan beliau kembali pada kesempatan yang berikutnya untuk bisa menyampaikan muhadharahnya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.